by Prabhat Sangeet and Kirtan.
the very subtle aspect of all yoga science. Meditation means ideation of the Supreme Consciousness. Meditation means ideation of Supreme Consciousness, infinite Brahman. For this, the spiritual aspirant should sit in proper asana, either Padmasana or Siddhasana. Thereafter, the mind should be withdrawn from the external world. Mind should be made introverted. Mind should be made pointed. And then the pointed mind should be generalized towards Supreme Consciousness. Means generalizing the whole mind propensities to Supreme Consciousness. Yoga means samyog or yoga. Iti ukto jivatma paramatma. Unification of unit soul with the cosmic soul, jivatma with the paramatma, is yoga. It is a science, it is a philosophy. Oto proto yogobham samyog Purushottam. We all are individually and collectively associated with the Supreme Self. When we are associated with Him individually, it is called Auto Yoga. And we collectively are associated with Him, this is called Proto Yoga. So, every individual, every entity of the whole universe is associated with Him individually and collectively. He is always with us. He is our friend. He is our father, mother, everything. Never we are alone. He is always with us. In all our cares, and we are always under His affectionate guidance and care. Meditation means ideation of the Supreme.
Our next item, gardening. Central Dharmapachar Secretary Acharya Vito Mahananda will offer garland to the Pratikriti of Parama Guru Sri Sri Ananda Murti. परम पिता बाबा की परम पिता बाबा की तारक ब्रह्म श्री शांत मूर्ति जय के Our next item, Yoga dance, based on Pravasani, being performed by our home children. जाओ बाबा जाओ
আমাদের ওটা আসছে না সেটা কার দেখেন সামনে ওখানে বসবো কে তুমি Now, এখানেই ঠিক আছে এখানে বসলে ভেসে Father যাবে। নাচের Leo সময়টা বসে যাবে। Doctor will give a speech on Ananda Marga Yoga for holistic living. তোমারটা এটা বন্ধ আছে তো রেকর্ডিং হচ্ছে বন্ধ আছে কোনটা বন্ধ আছে না না লাইভ আছে সবাই দেখছে দেখে সামনাসামনি করে presented by Ananda Marga Yoga. Our topic today is Ananda Marga Yoga for holistic living. The philosophy of yoga, as propounded in Ananda Marga, is based on the philosophy of life. That is, Atma Mokshatham Jagat Raj. Means পরে আসছে individual elevation পরে আসছে along with societal transformation. Ananda Marga Yoga aims at self-realization, individual elevation, and those elevated souls will be able to do social transformation. Because for spiritual practice, a conducive social environment is very essential. Without conducive social environment, spiritual practice won't be possible. That's why Anandamurti ji has taken these both aspects of life together, subjective approach through objective adjustment, and individual transformation along with social change. And for individual transformation, Anandamurti ji has taken human life, because human existence is physical, psychic, and spiritual. And we are predominantly psychic beings, and our goal is spiritual attainment. So this first stage of yoga is for physical well-being, because Ananda Marga Yoga is an integrated approach for the all-round development of human personality. So it gives physical strength, physical sound physical body, strong mind, and elevated spirituality. So for physical well-being, in Ananda Marga Yoga, we have some distinct elements. First is the importance of food. So we are what we eat, it is said. That's why selection of food is very important for yoga practitioners. Anandamurti ji has clearly defined that only sentient diet is essential for our physical growth, our psychic growth, and for our spiritual growth. So that's why the food that is enriched with sentient force means all the cereals, pulses, nuts, milk products, and green vegetables comes under sentient food. Sentient food not only develops our physical cells of the body, also it helps developing the glands, their hormone secretions, and maintaining mental equipoise. So first point is selection of proper food, that is sentient food, very essential. And second point is yoga asanas. The yoga asanas which are being practiced in Ananda Marga are very selective in nature. There are thousands of postures, but Anandamurti has selected only 42 asanas, and out of those 42 asanas, only 4 or 5 asanas are enough for our individual. That means this selection has to be done very meticulously, considering the physical structure, the living situation, and the mental condition of the person. So that's why only the spiritual acharyas are entitled to prescribe these asanas. Asanas should not be practiced by seeing the televisions or reading the books or by imitating from others. It's very important to carefully note these points. And these asanas very systematically develops all the chakras in Ananda Marga.
The Ananamarga asanas are aimed at purifying the chakras, purifying the glands, and the hormone secretions, and toning of the internal organs, and also making our body more strong, immune, which so far immune system is concerned, and giving us mental tranquility. So it is physico-psychic in nature, because most of our diseases are psychosomatic, means the cause of the disease is not always physical, it is more psychic in nature. So our psychic complexities, stress, anxieties, and unnatural living conditions, these are also very important for our physical well-being. So that's why the asanas are very selective in nature. And in Ananamarga, the asanas are practiced with particular timing and particular breathing process. When to breathe in and when to breathe out, and how long the asana should be practiced. This is very important in Ananamarga, and also with ideas. And next point is, Anandamurti added one new dimension to the science of yoga, that is Kaushiki, which is not found anywhere else so far in the history. So it is the greatest contribution of Anandamurti ji, especially for the women who have that asanas, the Kaushiki, the special dance, spiritual, psycho-spiritual dance that can cure 22 diseases, and especially it is beneficial for the sisters. Of course, men can practice, but it is more beneficial for sisters. So Kaushiki is a great blessing of Anandamurti ji for the physical and psychic well-being of humanity. And there is another distinct element of Anandamarga Yoga, that is Tandava. The dance which was practiced 7,000 years ago by Lord Sadasiva, and that was completely extinct. And Anandamurti ji has again revived it, this science of Tandava. So when Tandava is practiced, it develops not only physical strength, but it develops manliness, courage, and fearlessness, and it is the only exercise for brain. There is no other exercise for human brains. So Tandava is a very suitable exercise for our mental exercise, for the developing our brain. So along with the asanas, there is Kaushiki and Tandava. So it is a completely package in Anandamarga Yoga. And along with that, Anandamurti has prescribed that for our physical, psychic and spiritual well-being, everyone must practice Upavasa, means fasting at regular intervals, twice every month. That is on the Ekadashi day, 11th day after the new moon and after the full moon. And this fasting is very, very important for our yogic life. It cleans all the toxins from the body, it releases the blocked energy, and it keeps our mind very tranquil and removes all the filthy thinkings, unwanted thinkings of the mind, and also it helps deeply for our spiritual practice. For spiritual practice, Upavasa is very, very helpful. It internalizes the mind and helps the mind to be more quiet and steady. And so along with food, there is Kaushiki, Tandava, Yogasana, fasting, and also there is another few points called yogic habits. Getting up early in the morning, use of proper water, bathing procedures. So all these things are combinedly, it's a package, yogic package for our physical, psychic and spiritual well-being. So first, Anandamarga Yoga aims at giving healthy body. Healthy body and sound body is the abode of sound mind. So we are going to the mind now. Today we are seeing that the human values are greatly going down and down every day. People are becoming more selfish, more self-centered and egoistic and more apathetic to the other's plight. So how our human values can be developed? So Anandamurti said that the first two links of yoga, that is Yama and Niyama, are very essential to develop our human values.
that we are lacking today. Without human values, we are just like animals. We may have a sound body, we may have a lot of learning, knowledge, wealth, but without the human values, our life is like an animalistic life. So from animalistic life to divine life, that helps is Yama Niyama, the 10 golden principles of our harmony with self and harmony with others. How to live in harmony with others. So once a yoga practitioner goes to the 10 jewels of his moral conduct, 10 jewels of Yama Niyama. So all the divine qualities like kindness, like compassion, like service attitude, like non-stealing attitude, simple living, cleanliness, God ideation, hard working, service spirit. So all these values of great values of humanity develops in human beings like the sweet coconut water that comes in a coconut, the tender coconut. So all these great qualities that is lying all inherent in human life develops through practicing Yama Niyama. And the last part is the meditation. As you know, human mind has 5 layers. And the layers, the higher layers of mind, they have great repository of infinite knowledge. That is, our Atimanasa Kosha is the storehouse of great knowledge. Our Vijnanamaya Kosha is the repository for rationality, for creativity, and for non-attachment and viveka, that is conscience. So, the more we do meditation, the more we go successively from one layer to the other, from Kamamaya to Manomaya, from Manomaya to Atimanasa, from Atimanasa to Vijnanamaya, from Vijnanamaya to Hiranamaya. And Hiranamaya Kosha is the fine layer between the mind and the soul. So once we reach that Hiranamaya Kosha, that is tremendous attraction of the soul. So meditation helps us to go successively this from the lower layer of the mind to the higher layer and ultimately to merge with this cosmic, that is Atman. So what helps in meditation, Anandamarga meditation, is the the selection of the mantra, which is done by the Guru, and it is being taught by the Acharyas. So when through meditation one focuses the mind internally, brings the mind from all the external turbulences and goes deep within the mind, then with the help of mantra, mind travels from the lower course of the mind, from the Kamamaya, successively to the higher layers, and finally it merges with the infinite consciousness. And that is the highest stage of yoga. That means the supreme union. Yoga means the supreme union of the unit self with the cosmic self. So Anandamarga Yoga aims at health, harmony, happiness. Health means a sound body. Harmony means mental harmony, harmony with us, harmony with society. I like my life, I want to be happy. Also it is my duty to make others happy. So I should be happy and others also should be happy. That is the harmony. And the last one is the spiritual happiness, the spiritual joy that is attained through meditation. So oneness with the Supreme. And when that oneness is attained, then we don't see any divisions in the society in the name of caste, in the name of religion, color, sex, nationality, etc. There is no division. We become all the loving children of the same Supreme Father. That is the spiritual outlook. So with that outlook, with that spiritual outlook, with that spiritual strength of humanism, one can serve all. Rightly my Guru said, Manus jana manusher kore, sob kichu kore jay, ekothao jena mane rakhe, pashu pakhi tar paranoy, toru baste chay. Means everybody must believe. And our duty is to make this earth such a wonderful place where everybody can live happily with dignity and with head held high. Thank you. Our next item
demonstration of some selected useful asanas. You know, asana is one of the 8 aspects of yoga science. Asana gives physical fitness, removes physical diseases, it removes defects in glands and subglands, control hormone secretion. Asana maintains balance between body and mind. Moreover, asana prepares the mind for higher meditation, dharana, and dhyana. Now our little brothers will demonstrate some useful selected asanas. So now we are going for demonstration of asanas. Our 3 loving brothers are going to show you some asanas as prescribed in Ananda Marga. As prescribed in Ananda Marga. So now I told you there are many asanas, but in Ananda Marga only 42 asanas have been selected. And out of these 42 asanas, all asanas are not necessary for everyone. So we are going to demonstrate you some basic asanas which are useful for all of you. Okay, please get ready now. First we are going to perform Naukasana or Dhanurasana. Okay, please lie down. Lie down please. Yes, relax. 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 1. Now the practitioners holding their both the ankles. 2. Breathing in, they are bending their back, looking straight up for 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. With 3, they breathe out and go down. 4. Relax. So this is called Dhanurasana or Naukasana, which is very beneficial for problems with belly, chest, neck, eyesight, etc. Very beneficial for all of us. Next asana, please get ready for Sarvangasana. Just get ready for Sarvangasana. Sarvangasana, as the name signifies, it is for all anga, means all parts of the body. This asana is beneficial for the entire body because it massages the thyroid and parathyroid glands. And these parathyroid and thyroid glands, they control all our biological systems. So now our practitioners are going to show you Sarvangasana. Get ready please. 1, 2, 3. Keep your legs straight without motion. Look at the tip of the toes in a straight line. Keep the breathing normal. Keep the breathing normal. Enjoy the joy of these asanas. Sarvangasana, very beneficial for those persons having weak body, those who lack immune power, those who have lacking the physical strength. So it helps in all round development of the body. So you can do 1 to 2 minutes. Now, ready for coming back. 4, 5, 6. Very nice, well done, relax. So this asana is Sarvangasana, is beneficial for those people who have weak body and need strong energy in the body. Next asana is the complementary asana of Sarvangasana, is called Matsya Mudra. So please get ready for Matsya Mudra. Matsya Mudra
is the complementary asana of Sarvangasana. It helps to cure the defects of the belly, the Nabha chakra, Manipura chakra, Anahata chakra, and Vishuddha chakra. And also it massages the thyroid and parathyroid gland. Okay, get ready now for Matsya Mudra. 1. Very good. 2. 3. Hold your both the toes. Keep your eyes open. Look back. Keep breathing normally. Normal breathing. So this timing of this asana is half of Sarvangasana. If Sarvangasana is done for 1 minute, so this should be done for 30 seconds. Or if Sarvangasana is done for 2 minutes, this should be done for 1 minute. It's half of Sarvangasana. Our practitioners are doing very nicely with short practice. Now, ready to go back. 4. Leave your toes. 5. 6. Relax. So this is the way we do Matsya Mudra very easily without hurting the neck. This asana is very delicate asana. One should be careful not to hurt the neck. It's very important. Next asana is to develop our memory power, our concentration power by massaging pineal gland. This asana is called Sasanga asana. So practitioners, please get up. Please get up and get ready for Sasanga asana. Face this way. Yes. So now you are going to see Sasanga asana or hair posture. It is the only exercise for the pineal gland to develop memory power. Very useful for students and intellectuals, professionals. Okay, get ready. 1. With 1, you hold the ankle joint and keep your chest up. Breathe, deep breathing. 2. Breathing out, go slowly, touch the crown of the head, lift the back and keep the hands straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. Relax. So this is the asana called Sasangasana, which is to be done 8 times and 8 seconds. 8 times, 8 seconds each time. So you can do one more time, Sasangasana, one more time. This is very helpful for students and professionals. Okay. 1. Deep breathing. 2. Touch the ground. Lift the back. Hand straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Relax. Thank you very much. Our practitioners have done nicely. Thank you, all the practitioners, our loving brothers. Thank you. Now, Acharya Vito Mohananda Abhidut will speak on Ananda Marga Yoga meditation. आनंद मार्ग योगा एक
जीवन आदर्श का प्रवाह है। मनुष्य मन प्रधान जीव है। मनुष्य का सभी कर्म मन के माध्यम से होता है। इसीलिए जितने भी प्रवृत्तियां हैं उन सबों को अपने संयम में करके मनुष्य आगे बढ़ता है। पशु प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। शास्त्र में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में पशुवी नारायण धर्मे ही तेसा मधु को विशेषो धर्मे नहीं ना पशुवी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार वृत्तियां हैं। मनुष्य और पशु ये चार नियमित चीजों से गाइडेड है। पशु भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु को डर है, मनुष्य को भी डर लगता है। मनुष्य पशु मैथुन करते, मनुष्य भी करता है। और इसी तरह से जितनी भी चार वृत्तियां हैं, आहार है और मैथुन, ये चारों वृत्तियां के द्वारा मात्र पशु गाइडेड होते हैं और मनुष्य हैं जो अपने बुद्धि के द्वारा गाइडेड होते हैं। बुद्धि प्रधान जीव है। अगर मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा काम नहीं करे तो उसे पशु ही कहना पड़ेगा। इसीलिए मन प्रधान होने के कारण वह हमेशा ऐसी चीज चाहता है जो उसे हमेशा शाश्वत आनंद की प्राप्ति करा सके। इसीलिए कहा गया है, ना अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। मनुष्य का मन एक ऐसी सत्ता चाहता है जो सीमा से परे हो। एक ऐसी चीज चाहता है, ऐसी शाश्वत चीज चाहता है जो कभी समाप्त न हो। वो शाश्वत चित्त मात्र परम पुरुष है, परमात्मा है। वह आनंद देने वाली शक्ति है, वह है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? बृहद एसना प्रणिधानम च धर्म। यही धर्म है जो मनुष्य के जीवन को बनाता है। यही मनुष्य के जीवन को पहचान कराता है कि मैं सही में इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ और मैं अपने मानवत्व के माध्यम से देवत्व की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो पाऊंगा। इसीलिए क्या करता है मनुष्य? ब्रह्म साधना करता है और सदियों से मनुष्य इसी प्रकार से चलता आ रहा है। आज से करीब 10 लाख वर्ष पूर्व प्रथम मनुष्य आया था और आज भी उस ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है। योग के माध्यम से मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति कर पाता है। क्या योग है? योग किसे कहते हैं? योग शब्द आया है जुंज शब्द, जुज धातु के साथ जब मन प्रत्यय लगाते हैं, इसका अर्थ होता है यूनिफिकेशन, एकीकरण, एक हो जाना। और जुज जोड़ घय प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें हो जाता है एडिशन, माने जोड़। 1 किलो आलू जोड़ 1 किलो प्याज, ये हो गया 2 किलो। इसको बोलते हैं जोड़। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है जोड़, माने अनुमन। परमात्मा के साथ अगर मिल जाता है, अनुमन भूमा मन के साथ अगर मिल जाता है, इसको बोलते हैं योग। इसको महर्षि पातंजलि ने ही कहा था कि योगस चित्तः वृत्ति निरोध। अपने मन को वृत्तियों के ऊपर संयम करके कंट्रोल कर सकते हैं। प्रथम वृत्तियों को कंट्रोल करेंगे तब मन संयम। और है परित्यागो निश्चितो योग उच्यते। चिंताओं से मुक्त हो जाना ही योग है। यह युक्ति कर देना कर्मों से योग नहीं है। बहुत से भी लोग पाए जाते हैं जो रोड किनारे में अधिक शराब पी लेने के बाद बेमस्त रहते हैं, रोड रहते हैं, नहीं रहता, कोई ख्याल नहीं रहता, तो
क्या यह योग है? सर्वथा नहीं। का जो परिभाषा है उतना आनंद मार्ग का योग है वो इतना अच्छा है जिसे भगवान शिव ने दिया था। इस योग की जो परिभाषा है, संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, अर्थात जिस प्रक्रिया के माध्यम से के मन में मिला सके अपने जीवात्मा का नाम है शरीर की। शरीर में बहुत प्रकार की ग्रंथियां हैं, बहुत प्रकार के तत्व। जैसे ये हमारे शरीर में एक बड़ा मेरुदंड है। मेरुदंड के बाएं साइड से निम्न भाग से एक नाड़ी चलती है, इसका नाम है ईड़ा नाड़ी। दाहिने साइड से एक नाड़ी चलती है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। बीच से एक नाड़ी चलती है, इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जहां तीनों नाड़ियां एक साथ मिल जाती है, इसका नाम होता है चक्र। प्रथम नाड़ी तीनों मिलते हैं मल द्वार के ठीक 2 अंगुल। प्रकाश है वृत्तियों का वन भाग्य, मन एक छोटा सा है। इस मन के लिए क्या संभव है? इन वृत्तियों को संयमित करके मन को उस परम पर की ओर ले जाना संभव है? संभव नहीं है। लेकिन कहता है आनंद मार्ग, हाँ संभव है। कैसे संभव है? योग साधना के माध्यम से। योग साधना एक ऐसी विराट शक्ति है, एक ऐसी विशाल प्रक्रिया है, एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से मनुष्य उस मन को अपने बस में कर सकता है। अपने अगर मन बस में हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जिसे कि मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य इतना बड़ा शक्तिशाली है कि शरीर के माध्यम से सब काम कर सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट है। परमात्मा ने शरीर को, हम लोग की शरीर की रचना किया, उस एक अपने तरफ से अनुमान दिया। उन्होंने हर एक अनुमान दिया जिसका नाम है बोला अनुमान। तुम्हें मैं शरीर दे रहा हूं, इस शरीर का क्योंकि बिना मन का अगर ड्राइवर उस गाड़ी ले जाकर खड़ा कर दे और उतर कर कहीं चला जाए, जीव वहीं पर खड़ा रहेगा क्योंकि उसमें अब शक्ति नहीं है, मालिक ही नहीं है। तो शरीर का मालिक मन है, नहीं रहेगा शरीर काम नहीं कर सकेगा। और जब 18 वर्ष 20 वर्ष का शरीर किसका है? मन बोलता है तो शरीर मेरा है। अरे वाह, ये शरीर तुम्हारा कैसे हो गया? जितनी भी चीजें ये परम पुरुष की दी गई है, मनुष्य भूल जाता है। अविद्या के चक्कर में संस्कार से ग्रस्त होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और दिन भर बर्बाद कर देता है। आनंद मार्ग कहता है, ओ ह्यूमन बीइंग, ओ मनुष्य, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है और इस मूल्यवान जीवन को अगर बनाना चाहते हो तो आनंद मार्ग की साधना प्रणाली, जिसका एकमात्र अंग है योगासन। हम शरीर के जितनी विभिन्न ग्रंथियां हैं, विभिन्न चक्र में जो खराबियां हैं, विभिन्न ग्रंथियों में कोई खराबियां आ जाती हैं, विभिन्न तंत्रों में प्रॉब्लम आ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, छाती में दर्द हो जाता है, या किसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए आनंद मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने हजारों आसनों में से मात्र 42 आसन चुने हैं। उनसे अगर 4-5 आसन करे जाए तो 4-5 आसन करने से ही शरीर का सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और वह एक अच्छा जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन बिता पाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो आनंद मार्ग की साधना प्रणाली है, मन को महान बनाता है, मन को ऐसा महान बनाता है कि परम पुरुष में मिला देता है। उसके लिए पहले शरीर को ठीक करें आसन के माध्यम से, भोजन करें सात्विक, रोज दिन भोजन सात्विक करें, थोड़ा उपवास करें, महीने में 2 दिन निर्जल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां होने नहीं देगा। जो भी खराबियां हैं, जो भी दूषित पदार्थ हैं, 15 दिनों के पश्चात एक बार उपवास करने के पश्चात सब कुछ बाहर चले जाते हैं, सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं और वह शरीर बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, किसी प्रकार की खराबी नहीं रहती। इसके अलावा
मनुष्य को हमेशा सोच जाना चाहिए कि जो लड़के हैं, पुरुष हैं, लंगोट पहन करके करेंगे तो शरीर बिल्कुल टाइट रहेगा, दुरुस्त रहेगा। इसके साथ ही साथ और भी उन्हें ये भी सोचने की जरूरत है कि हम मात्र आसन करके हमारा जीवन तो बन गया और दूसरे के जीवन को भी बनाने की तो जरूरत है। अगर दूसरे के जीवन को बनाने की चेष्टा अगर नहीं करते हैं तो हम तो स्वार्थी होते हैं। इसलिए हमें दूसरे के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। हम सोचेंगे दूसरे के जीवन को बनाने के लिए भी, इसलिए हमें दूसरे को भी गाइडेंस देना है, दूसरे को भी आगे ले चलना है और ऐसा आगे ले चलना है कि उसका भी जीवन बन सके, उसके भी जीवन का भी कल्याण हो सके। कि आनंद मार्ग की साधना प्रणाली, आनंद मार्ग का योगासन दोनों अपने आप में संपूर्ण है। दोनों अपने आप में इतना अच्छा है कि आपके जीवन को पूर्ण कर देगा, आपके जीवन को आनंदमय कर देगा, हर्षोल्लास से भर देगा। जीवन में कभी नहीं महसूस होगा किसी प्रकार का गलत चिंतन करना। आज समाज ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति के मन में भावना ऐसी जग गई है, आज खराब चिंतन आ रहा है और कोरोना वायरस के कारण और ज्यादा खराब आ रहा है। एकमात्र उपाय है आनंद मार्ग की साधना प्रणाली अपनावे और जीवन को सफल बनावे। नमस्कार। Now, our small girls will demonstrate some essential asanas for the females. So there are some common asanas for all the ladies. They can practice these asanas which have been given by Anandamurti ji. So now our sisters from Narendrapur Children's Home are going to show you how to do these asanas. So first asana is called Dirgha Pranam, long salutation. Please get ready. Please get ready for long salutation. Dirgha Pranam. Get ready. So this asana will help in removing all the defects in the life of the, especially for the women, very helpful. So now they are going to show you this Dirgha Pranam. Okay, get ready. 1, breathe in and bring both the hands close to your ear. Hands should be completely touching the ear. 2, breathe out and slowly go down. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Now, please come back. 4, after 3, 4, breathe out and relax. Go to be normal. So in this way, first they breathe in and then go down while breathing out. Stay for 8 seconds and then breathing in, they come back and relax. So this way is one time. So try to do one more time. One more time. Again, abar korte hobe. Ready? 1. Breathing in, they bring both the hands close to the ear. 2. Breathing out, go down. Very good. And hold for 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Breathe in and slowly go up. 4. Breathe out and relax. Be normal.
Next asana is Bhujangasana. Bhujangasana. Please get ready for Bhujangasana. This asana is very helpful for the problems in the thymus gland, that is the chest, and in the neck region and eyes, and also in the stomach area. So this asana both can do males and females, but for female it is common asana. Okay, 1. Bring the two hand palms near the chest. 2. Breathe in and go up. Keep eyes open. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe out. 3. Go down. 4. Relax. They have done very well. So they will do one more time. This asana can be done, should be done 8 times. 8 seconds, 8 times. Ready for Bhujangasana, second round. 1, 2. Very good. Look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Very good. 4. Relax. The next asana is Yoga Mudra. So please get up and get ready for the next asana. Yoga Mudra is very simple but very effective for the spine, for our waist, for stomach, and for nervous system. It helps in curing any excess fat in the belly. So please get ready now for Yoga Mudra. Sit in Bhujanasana. Bhujanasana. Yes. 1. Keep the left hand closed. Right hand should be holding the wrist of the left hand. Okay. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in and come up. 2. And 3. Relax. Breathe out and relax. Very simple asana, but very beneficial, especially for ladies. One more time. 1. Breathe in, long breathing. 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Breathe in and come out. 4. Thank you. They have done very well. Thank you. Now, Acharya Dharmananda Avadut will speak on the specialties of Ananda Marga Yoga meditation in Bengal.
নমস্কার। আজকে একটা বিশেষ দিন, সেটা হচ্ছে সিক্স ইন্টারন্যাশনাল যোগ দিবস। শুধু আমাদের আনন্দমার্গের এই ভিআইপি বাজার আশ্রমে হচ্ছে না, সারা পশ্চিমবঙ্গে, সারা ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বের সমস্ত জায়গায় এটা সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। কিন্তু আমার এখানে একটা কথা সবার কাছে বলা, যেহেতু এটা লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে এবং সারা বিশ্বের মানুষ দেখছেন আপনারা, যে মাত্র 6 বছর হলো আমরা এই ইন্টারন্যাশনাল যোগ দিবসটা পালন করছি। কিন্তু যোগাটা কি মাত্র 6 বছর পৃথিবীতে এসেছিল? আসলে আমরা বহু মানুষ যোগের ইতিহাসটাই জানি না। আজকের দিনে আমি প্রথমে বলবো যে যোগের ইতিহাসটাকে জানা দরকার। আজ থেকে 7000 বছর আগে ভগবান সদাশিব এই পৃথিবীতে আসেন, এই ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি যোগা সম্পর্কে প্রথমেই বলেছিলেন, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, সংযোগা যোগা ইত্যুক্ত জীবাত্মা পরমাত্মা। অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই যে মিলন, এই যে আমার অনুমন এর সঙ্গে ভূমামনের এই যে মিলন, এটাকেই হচ্ছে যোগ। অর্থাৎ যোগ শব্দটা দুটো ভাবে আমরা ব্যাখ্যা পাই। একটা হচ্ছে 1 + 1 = 2, এটা হচ্ছে অ্যাডিশন। আরেকটা হচ্ছে 1 + 1 = 1, যেটা হচ্ছে ইউনিফিকেশন। ভগবান সদাশিব যেটা বলছেন, এটা হচ্ছে ইউনিফিকেশন, অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, যেটা আনন্দমার্গ যোগা সিস্টেমে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, আনন্দমূর্তি যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সবচেয়ে জানি না, যে যোগা নিয়ে এখন চর্চা চলছে, সেটা হচ্ছে কিন্তু আসলে যোগাসন। যোগের টোটাল দিকটা নেই কিন্তু আসলে। যোগটাকে সমাজের বুকে ব্যাপক হারে এনেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি হচ্ছে সেই বাংলারই মানুষ, এই বর্ধমান জেলার পাতুন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে 3000 বছর আগে। 11 দিন নয়, 3000 বছর আগে এই বাংলা থেকেই যোগ বেরিয়ে অষ্টাঙ্গ যোগের স্রষ্টা। অর্থাৎ যোগকে তিনি 8টা পার্টে ভাগ করেছেন। আসলে যোগটা কাদের জন্য? মানুষের জন্য। এবং এই যে যোগাটা, এই যোগাটার মানুষের জীবনটা হচ্ছে ত্রিস্তরী, জাগতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। তো যোগাটাকে দেখুন তিনি সেইভাবেই ভাগ করেছেন, যেমন 8টা ভাগ আছে: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, প্রত্যাহার, ধ্যান, সমাধি। 8টা পার্টে বিভক্ত আছে। অর্থাৎ এর একটা ফিজিক্যাল দিক আছে, এর একটা সাইকিক দিক আছে, একটা স্পিরিচুয়াল দিক আছে। এই 8টা পার্টের মধ্যে তিনি ভাগ করেছেন, যেটা আমার এই স্বল্প পরিসরে বলা, ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আনন্দমূর্তিজি বা আনন্দমার্গ সংগঠন এই 8টা দিকের পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও আনন্দমূর্তিজি তার ভগবান সদাশিবের যে যোগের যে ব্যাখ্যা, সেটাকে তিনি নিয়েছেন, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাঙ্গ যোগের সব জিনিসটাকেও আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট। আসন শেখাই মানুষকে, কিন্তু আমরা অনেকে টিভি দেখে আসন করি। আসনটা আসলে হচ্ছে কি, আসন সম্পর্কে আনন্দমূর্তিজি বলছেন স্থির ও সূক্ষ্মাসন। অর্থাৎ যে পশ্চারে আমরা সবসময় কোনো না কোনো একটা পশ্চারে বসে আছি বা দাঁড়িয়ে আছি, একটা কোনো পশ্চারে আমি আছি। এই এমন একটা পশ্চারে আমি আছি যে পশ্চারটা আমাকে কি করছে না, স্থির এবং সূক্ষ্ম চিন্তা করতে আমাকে সাহায্য করছে। সেটি হলো আসন। তো আসনটা দুটো পার্ট হয়। একটা আমরা ভাবি, একটা যেটা করি আমরা, সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ অ্যাপ্রোচ, একটা হচ্ছে কিউরেটিভ অ্যাপ্রোচ। একটা হচ্ছে রোগটা আসার পর আমি আসন করছি আমাকে সুস্থ করার জন্য। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে রোগটা যাতে না আসে সেই জন্য আমি আসন করব। আনন্দমার্গ বিশ্বাস করে যে প্রিভেন্টিভ অ্যাপ্রোচ, নট কিউরেটিভ অ্যাপ্রোচ। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আসলে এই যোগ সম্পর্কে যোগীরা মহর্ষি পতঞ্জলির আগেও, আমি আগেই বলেছি যে ভগবান সদাশিব প্রথম যোগ সম্পর্কে বলেন, তারপরে যোগ নিয়ে দীর্ঘ চর্চা হয়েছে এবং যোগীরা দীর্ঘ চর্চা করতে করতে তারা দেখেছেন যে বিভিন্ন পশু পাখি, এদের যে ভঙ্গিমা, এরা যেভাবে বসে, এরা যেভাবে চলে, এদের মুভমেন্ট থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন ধরনের গ্ল্যান্ডগুলো সিক্রেট হয়। যেমন আমি একটা কথা বলছি, যেমন কুক্কুট আসন,
এই কুকুট মানে হচ্ছে কি না মুরগি, অর্থাৎ এই আসন করলে মানুষের টিবি রোগ হবে না। অর্থাৎ যা টিবি রোগটা আসছে কোত্থেকে না, যেখানে ফুড ভ্যালু কম খাচ্ছে মানুষ, তখন টিবি রোগটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই আসনের একটা সাইড এফেক্ট আছে, বলছে না প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এর একটা সবচেয়ে বড় সাইড এফেক্ট কি না, সেটা হচ্ছে না এই আসনটা মানে এই যে টিবি রোগটা যদি শুরু হয়ে যায়, তারপরে যদি আমি কুকুট আসনটা শুরু করি, তাহলে কিন্তু রোগটা বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ আমাকে কুকুট আসনটাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে প্রিভেন্টিভ অ্যাপ্রোচ হিসাবে, কিউরেটিভ অ্যাপ্রোচ হিসাবে না। অর্থাৎ আসনগুলোকে আমরা চেষ্টা করতে হবে, আমরা কি করতে হবে যে আমরা কি করে এগুলোকে কিউরেটিভ অ্যাপ্রোচ না করে কিউর করবে। বহু রোগ কিউর করছে আসনগুলো, সেখানে বলা সম্ভব না এখানে, কিন্তু এইটুকু বলবো যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত আসনটা আমরা সবাই করি। আজকে দেখুন মানুষ হসপিটালে ডাক্তারের পিছনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা স্পেন্ড করছি আমরা, কিন্তু যদি আজকের এই শুভ দিনে আমি সবাইকে এই মেসেজটা দিতে চাই, যদি আপনারা এই আসনগুলোকে প্রাণায়ামগুলোকে বা মানুষের যে মানসিক ডেভেলপমেন্ট এবং আধ্যাত্মিক ডেভেলপমেন্ট দিকে একটু নজর দেন, তাহলে দেখবেন যে অনেক রোগগুলো আসবে না। বলছি যে অল দ্য ডিজিজেস আর সাইকোসোমেটিক, সমস্ত রোগগুলো আসছে মন থেকে। তো আনন্দমার্গ এমন কিছু জিনিস শেখায় যেটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে মেন্টাল পিসটা যাতে আসতে পারে। আমরা যেমন আসনগুলো শেখাচ্ছি একাধারে, আমরা মানুষের মধ্যে কি করে মেন্টাল পিস আসতে পারে সেটা আমরা চেষ্টা করছি, এবং তার জন্য আমরা আলাদা আসন বা আলাদা পদ্ধতিগুলো রয়েছে। কি করে মানুষ মেন্টাল কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে পারে, মানসিক একাগ্রতা বাড়াতে পারে। একটা ছেলে মেয়ে যারা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত আছে বা যারা হাই পোস্টে রান করছে, তাদের মেন্টাল পিসটা ভীষণ দরকার। তাদের মধ্যে দেখবেন আজকের যুগে একটা শব্দ বেরিয়েছে স্ট্রেস, মানসিক উদ্বেগ। এই স্ট্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো মেডিসিন কাজ করছে না, এবং এই স্ট্রেসের পরিমাণে রেজাল্ট হিসাবে আজকে আমরা দেখছি কি যে মানুষের মধ্যে কি বলবো হার্টের রোগ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে সুগার হচ্ছে, মানুষের মধ্যে হাই প্রেসার হচ্ছে। এগুলো একটা কমন রোগ। আমেরিকার মতন জায়গায়, একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলা হয়, যে আমেরিকার মতন জায়গায় বলা হচ্ছে মোর দেন 20% পিপল দে আর গোয়িং টু দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট। 20% মানুষ আমেরিকা তারা যাচ্ছে কার কাছে? মানসিক রোগের কাছে, বিশেষজ্ঞের কাছে রাখা। কিন্তু আমরা বলবো যদি আনন্দমার্গ যোগা আপনারা প্র্যাকটিস করেন, তাহলে মানুষ আমাদের কি করবে যে মানুষের মধ্যে এই যে তার ফিজিক্যাল প্রবলেমগুলোকে কিওর করে দেবো আমরা, এবং আমরা তার মানসিক রোগগুলো কি করে কিওর করা যায় তারও ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যেটা বলেছি যে মানুষের মধ্যে যেটা তার আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে, মানুষের আরেকটা দিক রয়েছে না, জাগতিক মানসিক আধ্যাত্মিক। এই আধ্যাত্মিক দিক যেটা ভগবান সদাশিব বলছেন যে অনুমনকে ভ্রমণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, তারও প্রসেস আমরা শেখাই, এবং এগুলো আমরা ফ্রি অফ কস্টে আমরা শেখাই। এর জন্য আমরা কোনো চার্জ করি না, অন্যদের মতন কোনো ক্যাম্প করি যেগুলো আমরা বিভিন্ন বড় বড় ক্যাম্প করি, এই ক্যাম্পে আমরা কোনো চার্জ করি না, ফ্রি অফ কস্ট। আনন্দমূর্তিজি বলেছেন, আমাদের গুরুদেব বলেছেন, এটা তোমাদের সেবা। তো আনন্দমার্গ এই ধরনের সেবা করে আসছে 6 বছর ধরে নয়। আনন্দমার্গ পৃথিবীতে এসছে সেই 1955-এ, সেই তখন থেকেই আমরা মানুষের এই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। সারা বিশ্বের প্রায় 182টা দেশে আনন্দমার্গ তার এই যোগা প্রক্রিয়া, যোগা যে কাজগুলো তারা করে আসছেন, আমরা করছি নিয়মিতভাবে। আমাদের সন্ন্যাসিনী, আমাদের যারা ভক্তবৃন্দ, যারা যোগা টিচার রয়েছেন, তারা সবাই এগুলোকে মানুষকে শেখাচ্ছেন ফ্রি অফ কস্টে। আপনারা যেখানে যেখানে আমাদের আনন্দমার্গ আশ্রম রয়েছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করুন এবং এর উপকার। আরেকটা কথা আমি বলবো যে দেখুন, যে মানসিক যে রোগ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা হচ্ছে শবাসন ডেলি কমপক্ষে 10 থেকে 2 বার করুন, 10 থেকে 15 মিনিট করে শবাসন করুন, মানসিক স্ট্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন। আরেকটা বলবো সেটা হচ্ছে যারা ধ্যান লেসন করতে পারেন, ধ্যান করতে পারেন বা ধ্যান যারা আমাদের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করবেন, তাদের আমি বলবো যে তাদেরকে আমরা আরো বিশেষ প্রক্রিয়াগুলো শিখিয়ে দেবো কি করে এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে 5 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স, তাদের বলবো, তাদের বাবা মারা, তাদের অভিভাবকদের আমি বলবো, তারা বাচ্চাদের জন্য 2টো আসন শেখাতে পারেন। একটা হচ্ছে চক্রাসন, কিন্তু এই চক্রাসনটা রেচকান্ত আসন, অর্থাৎ এগুলো না জেনে টিভি দেখে বা বই পড়ে করবেন না, যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে।
তাহলে আমরা বলে দেবো ঠিক করে। এগুলো রেচকান্ত আসন। তো শ্বাস নিতে নিতে উঠতে হবে, তারপর স্টেবল হতে হবে, শ্বাস প্রশ্বাস নর্মাল থাকবে, আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নামতে হবে। তো এগুলো প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে। চক্রাসন কি করবে, বাচ্চাদের মধ্যে যে গ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে এগুলো তো তখনও অ্যাক্টিভেট নয়, কোনটা কোন দিকে যাবে বোঝা যায় না। চক্রাসন মানে হচ্ছে এন্টার স্পাইনাল কর্ডের মধ্যেই সমস্ত গ্ল্যান্ড এবং সাবগ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে, ওগুলো কি করবে, অ্যাক্টিভ হবে, ঠিকলি প্রপারলি সিক্রেট করবে। একটা ছেলে মেয়ে ভালো বা খারাপ হয় ডিপেন্ড করে তার গ্ল্যান্ড এবং সাবগ্ল্যান্ডগুলোর সিক্রেশনের উপরে। তো এইটা আমরা কিন্তু বাবা মারা বা অভিভাবকরা জানি না আমরা কার মধ্যে কিটা রয়েছে। আরেকটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বদ্ধ পদ্মাসন। পদ্মাসনে বসে হাতটা ক্রস করে পাটাকে ধরতে হবে। তো এইটা করলে কি হবে, যেসব ছেলেমেয়েরা একটু দুষ্টু প্রকৃতির আছে, বাচ্চারা দুষ্টুমি করে এটা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু যেসব বাচ্চারা একটু দুষ্টু প্রকৃতির আছে বাবা মা যদি চান এটা করালে কি হবে, দেখবেন বাচ্চাদের মনোসংযোগ হয়ে যাবে। এগুলো সব যোগীরা রিসার্চ করে বের করেছেন এগুলোর উপরে। আর একটা জিনিস সেটা বলবো, সেটা হচ্ছে কিন্তু আসনটা আমরা অনেকে বাচ্চাদের জেনারেলি আসন স্কুলে ভর্তি করে দিই, কিন্তু আমরা বলি যে আসলে গ্ল্যান্ডগুলো প্রপারলি সিক্রেট করা শুরু হয় আফটার 25, অর্থাৎ 25 বছর বয়স, 24 বছরের পর থেকে মানুষ ম্যাচিওর হয় করা। তো কিন্তু 12 বছর মিনিমাম সময় দেওয়া উচিত। 12 বছরের পরে আসনগুলো শেখাবেন, এই দুটো আসন বাদ দিয়ে, এটাও 5 বছরের পর। কিন্তু আমরা অনেকে এটা করি, এতে কি হয়, বাচ্চাদের ক্ষতি করি আমরা। কারণ গ্ল্যান্ড এবং আসনগুলো কি করে, বিভিন্ন গ্ল্যান্ড এবং সাবগ্ল্যান্ডের উপরে প্রপার প্রেসার ক্রিয়েট করে প্রপারলি হরমোনগুলো সিক্রেট করে। যাই হোক, আমি শেষের দিকে আসছি। আরেকটা দুই একটা কথা বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে মানসিক শান্তির জন্য আমি যেরকম বললাম, সেরকম বাচ্চাদেরকে বা সে কোনো মানুষ রেগুলার বাড়িতে পদ্মাসনে বসবেন। পদ্মাসন কি করে মানুষকে, পদ্মাসনের যে পশ্চাৎটাই এরকমই, যে পদ্মটা জন্মায় কোথায় না পাঁকে, আর ওটা মুখটা ঊর্ধ্ব দিকে রয়েছে, অর্থাৎ পাঁকে জন্মেও পদ্মের পাতায় এক বিন্দু জল জমে না। অর্থাৎ পদ্মাসনে বসলে আমার মনটা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে রেগুলার যদি বসেন। আর একটা কথা সেখানে বলবো, সেটা হচ্ছে যে এই যে করোনা ভাইরাসের এখন যে পিরিয়ডটা রয়েছে, এই পিরিয়ডে আমরা সবাই খুবই চিন্তিত রয়েছি। সেজন্য প্রথম যেটা বলবো, আনন্দমার্গ যোগা সিস্টেমে আমরা প্রত্যেকে বলবো যে সাত্ত্বিক ভোজন করুন। এখন অনেকেই করছেন, কিন্তু আমি বলবো স্পেসিফিক্যালি সাত্ত্বিক ভোজন, মাংস, মাছ, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, এই ধরনের যে তামসিক জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে আপনারা সাত্ত্বিক ভোজন করবেন। আর কতগুলো বেসিক নিয়ম মানবেন। সেটা হচ্ছে কি না, প্রথম হচ্ছে সকালে উঠে উৎক্ষেপ মুদ্রা করবেন। উৎক্ষেপ মুদ্রা, শুয়ে একটা চাপ দিতে হয় পেটের উপরে, বিছনা থেকে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষেপ মুদ্রা করবেন 5 বার। করার পর তারপরে জল খান ভালো করে করে ভ্রমণ প্রাণায়াম করবেন, যাতে এই জায়গাটায় খুব হাওয়া লাগে নাভির অংশটায়। এবং ভ্রমণ প্রাণায়াম করার পর এরপরে আপনারা যখন ব্রাশ করবেন তখন ধৈর্যটা করবেন, জিভটা বের করে গলার এই জায়গাটা এফেক্ট করে। তো গলাটা নিচে 3টে আঙ্গুল দিয়ে ধরতে, এগুলো সব আনন্দমূর্তি যে দিয়েছেন এইসব প্রসেস। এবং তারপরে যেটা করণীয় আপনাদের, সেটা হচ্ছে একটু নেবু জল দিয়ে, গরম জলে নেবু লবণ দিয়ে খাবেন রেগুলার, এটা খুব উপকার পাবেন। আর এগুলো ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করতে পারে। এছাড়া একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে স্নান করার সময় নাসা পান করবেন। সারাদিনে 2 বার 3 বার নাসা পান করলে, নাক দিয়ে জল দিয়ে মুখটা বের করলে ব্যাকটেরিয়াগুলো যেগুলো আমার আসছে সেগুলো বেরিয়ে যাবে, আর নোজলটা ক্লিয়ার থাকবে। আর 3 নম্বর আর নেক্সট পয়েন্ট যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে দুটো আসনের কথা স্পেসিফিক্যালি বলবো, সেটা হচ্ছে ভুজঙ্গাসন। একটু আগে আমাদের মেয়েরা দেখাচ্ছিলেন। তো ভুজঙ্গাসন কি করে, ইমিউন সিস্টেমকে ভীষণ বাড়ায়। আজকের যুগে ইমিউন সিস্টেমটা খুবই দরকার। ইমিউন সিস্টেমটা বাড়ালে এই রোগটা আপনাকে অ্যাটাক করতে পারবে না। তো ভুজঙ্গাসনটা রেগুলার করবেন। আর সেটা বলবো, সেটা হচ্ছে ব্যাপক সুচ করতে হবে। মুখে জল রেখে চোখে কমপক্ষে 12 বার জলে ঝাপটা দেবেন সারাদিনে, 5 বার 6 বার 7 বার। এবং হাতগুলোকে যেমন ধোয়া হয় ধুতে হবে। একটু বলা হয় শৌচ প্রক্রিয়া, মানে সুচিতা রাখা। তো এই জিনিসগুলোকে যদি আপনারা মেনটেন করতে পারেন, এবং তাতে দেখবেন অনেক বেটার থাকবেন করোনা ভাইরাসের এই ইয়ে থেকে। আর সর্বশেষে আমি বলবো যে সবাই আজকের এই যোগা দিবসে আনন্দমার্গ যোগা যে সিস্টেম রয়েছে, যেগুলো মানুষের একমাত্র আনন্দমার্গ যোগা সিস্টেম, যেখানে মানুষের জাগতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিস্তরীয় ডেভেলপমেন্টের কথা আমরা বলছি। আপনারা যোগাযোগ করুন এবং এর উপকার নিন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।
item, demonstration of Kaushiki dance. Lord Shiva taught Tandava dance only for the development of pineal gland, the males. Anandamurti ji introduced and taught this Kaushiki dance as well as an exercise for the all-round development of the females. This Kaushiki also can be practiced by males, those who cannot practice Tandava. So Kaushiki is the dance specially for the females. Males also can practice it. It will develop all the organs of our body. It will spiritual dance and also a psychophysical development exercise. So Lord Shiva introduced Shiva Nrittam Tandava. Sri Anandamurti ji for the all-round development of the females introduced and taught this Kaushiki dance in the year 1978 on 6th September. Our small girls will present now Kaushiki dance. Before the demonstration of Kaushiki dance, Avadhitik Ananda Corona will say some words on this dance. And the demonstration will be led by Ananda Abhisha Acharya. ওদেরকে লিখতে বলো দিদি ওদিকে ওদিকে ওই যে ওর আগে Kaushiki dance was invented by Sri Anandamurti on 6 September 1917 in Patna, India. It is a devotional dance and exercise that encourage expansion of the mind as well as health and flexibility of the body. It is especially beneficial for women and can cure 22 diseases. Please learn every woman immediately. Hello. Hello. Namaskar to all. Our children are going to perform Kaushiki dance. So, ready for Kaushiki? Ready? Start. Dhin, 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 dhin. Ta ta. Baba nam Baba ki balam. Baba nam Baba ki balam. Baba nam Baba. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba ke balam. Baba nam Baba. Baba nam Baba. Baba nam Baba ke balam. Baba nam
Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba, Baba Nam, Baba Kevalam, halt. परमपिता बाबा की Next program. Our next item, demonstration of Shiva Nrittam, popularly known as Tandava. Shiva Nrittam was introduced and taught by Lord Shiva, Yogeshwar Shiva, Lord 7,000 years before. It elevates our humanity to divinity. Young boys will demonstrate Shiva Nrittam Tandava now. Tandava, though it was given by Lord Sadasiva, but it was not in practice. Anandamurti ji has revived it again, seeing its immense benefits. Tandava is the only exercise for brain. It develops courage, fearlessness, and manliness. This is very good to remove all the lethargy and bring dynamism in the body and mind, a dynamic personality. So Anandamurti ji has introduced it to develop dynamic personalities. Okay, get ready for Tandava. Ready? Ready for Tandava? 1, 2, 3, jump! Ta ta dhim ta, ta ta dhim ta, dhim dhim ta ta. Baba Nam Kevalam, 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 Baba Nam Kevalam. Final pause. Jump. So in the dancer, thank you very much. In the dancer's pose, right hand is always closed to expressing the symbol that we are holding to fight against death. In the left hand is open to symbolize the holding skull. Thank you. Namaskar. Our last item, Yoga dance based on Prabhas Sangeet, being presented by our home children. Hello.
এই গানটা গান গান এ ওই লাইনে একটু পেছনে যাও তো, একটু পেছনে পেছনে। রক্তিম কিশোর না চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। রেকর্ডিং করো, রেকর্ডিং। বাহ, এক্সেলেন্ট। শেষ? যত পারেন এবার 10 মিনিট সময় আছে, যত পারেন। Ladies and gentlemen, এখানে এত সুন্দর পিকচার আসছে কিন্তু বলছে পিকচার আসছে। today we have observed এখানে তো সুন্দর পিকচার Yoga Day in our ashram. I extend my cordial thanks to the boys and girls and some senior acharyas who took active part in this yoga program. Now, I like to say all, today is Yoga Day. Let us take a pledge, oath, that every day we will practice yoga. In the morning, in the evening, at our convenient time. This yoga cannot be learned by reading books. Yoga, yogena gyadadva.
really, if you like to learn yoga, you must go to an experienced acharya, who are expert in yoga science. From them, you learn this yoga meditation. And one thing more, asana is not the whole of yoga science. It is only a part. There are other aspects. Yom, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan. And the result is Samadhi. The unit being will become one with the cosmic being. Chang Yogo, Yogo, Itu Ukto, Jivatma, Paramatma. So here ends our yoga program. Let us take a place. Or then we will practice yoga meditation every day and will elevate our humanity to divinity and also serve the whole society. Now I request all the participants who took parts in different items to come over here and we would like to take a collective photography. Please, boys and girls, please all come. যত পার্টিসিপেন্ট সবাইকে নমস্কার। আমাদের বিকেলবেলা একটা প্রোগ্রাম আছে, হ্যাঁ বিকেলবেলা একটা প্রোগ্রাম আছে, এটা হচ্ছে এনওএ সেক্টর থেকে করছে।